This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. You're watching Kalangpan Live with Carlo Dolier. Mayong hapon, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. Petsa 17 sa bulan sa Marso 2026. Mayong hapon, kumusta naman mo sa atong mga kaigsunan natong Dabawenyo? Pero murag dili maayo kagahapon, no? Welcome na usab ni ining pang Martes na edisyon. Welcome back sa tuwang Mobs Radio TV regular broadcast. So, ako na sa imong hulip aning orasan ni ining programa ni Doc IMC. O kinigihapon ang ining ubos nga alagad ang ining kadangpan, Carlo Dolier, maayong hapon kanatong tanan. Sa ato mga kaigsunan nga mga yorang mi daan og pagpasabot o dispensa nga naputol kagahapon nga wa natiwas ang program ni Doc IMC sa programang Healthy Bites. Gumikan lagi sa naay nahitabo kagahapon tungod sa sunog na nahitabo sa Purok 7 sa Rosemary, Barangay Monteverde, Agdao ning syudad sa Davao. So let us be clear mga kaigsunan nga although guston man ako nga mag-program kagahapon unta, pero maulagi sa dili maayong talimadon. Wa na hinayon ning kagahapon unta nga broadcast kay gusto nato na ma-entra ni ning special coverage, no? Okay, so magpasabot ra ta kung anong nahitabo kay sa kapaspas sa nahitabo, and although na immune na ko atong higayon na nga biktima man pud ta sa sunog a decade ago. But of course, we cannot deny the fact na naay nahitabo. So, mao na to sa nahitabo, no? Pero before that, ato nang atagan og pagtagad. So, kining programa giatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative sa tuang GM nga si Remigio Maceda. Ug sa atong mga kaigsunan natong tiglantaw, tigpaminaw, tigtutok ug tigpanubay, kining programa gidalit sad kaninyo sa Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Nahimutang sa sitio mainit, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Mayong hapon ngadto sa 182 ka mga barangay na nagalangkob sa tuang syudad sa Davao nga naglangkob sa tulo ka mga distrito. Hilabi na sa kinatibok ang Davao Region nga naglangkob sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental. Og sa 80 ka mga barangay na naglangkob sa syudad sa Cagayan de Oro, sa kinatibok ang 46 ka mga barangay sa syudad sa Malaybalay, probinsya sa Bukidnon, sa 44 ka mga barangay sa Iligan, 52 ka mga barangay na naglangkob sa munisipalidad sa Sindangan, probinsya sa Zamboanga del Norte,
ug kutob sa mabot ning atong pagsibihang tuniin mga orasan nang hinaot mi nga namo sa kahimsog. Although dili maayo ang talimadon kagahapon tungod lagi sa nahitabong sunog kagahapon nga wa ta mag-expect nga mao ni ang yung aning sitwasyon nga wa ta madamha. Ug sa ngalan usab sa General Manager sa MOBS Radio TV nga si Bernard Nebrel Velez, ilabi na sa technical side nga si Emily Ampilanon, nag-sleeping beauty sa karon kay nagkaguliyang, nakatarantar, wa siya mag-expect. Si Ronald Egpit, maayong hapon, hello sa imuha. Untaan na namo sa maayong kahimtang. Tingog man sad ka. Ang inyong mga pagtimbaya, palihog i-comment sa atuang Facebook page sa Kadang Pan Digital Network or sa Mobs Radio TV. Okay, explicar lang nako kagahapon sa dili maayong talimadon. Pasensya na medyo nakasagol-sagol ang ato ang tingog, no? Alright. Okay, so nibalik tag broadcast pero syempre ako nang explicar kung anong wa na dayon. Naalarma ta sa nahitabo no kagahapon. Wala ko mag-expect nga mao ni ang sitwasyon. Pero syempre ang uban dili pod makarelate kay tungod sa dili maayong talimadon sa panahon. Okay, so nako ipamuntar ni ining saniha video na gusto katong wala ka pangagpas kagahapon, walat lang, wala pa ta sa template, no, nga gi-prepare naman ako ning video. Well, supposed to be it will be sa asaman supposed to be na naman ta sa atong video pero ako na nang unahon ning sitwasyon kagahapon. So ako nang ipakita kaninyo mga kaigsunan. So wait lang ha. Ako nang i-prepare. Mao ni ang sitwasyon kagahapon. Ako nang videohan, no. Nagpalayo lang tagamay kay mo lagi, no, kay alangan patuon ko nimo nga wala sa oras. Pero mao ni ang sitwasyon. So alas 2 pasado sa hapon kagahapon nahitabo niining maong sunog. Medyo duol naman pod sa pero sa likod man na sa elementary school, pero mani ang ginatawag dire sa Proc 7 Barangay Kapitan Tomas Monteverde Senior Agdao. Nisaka sa ikatulong alarma ning maong sunog. So sa pagkakaron, it is under investigation pa ang tinubdan sa maong sunog. So mao to, no, wa madamha. Nagkaratol naman ko ng mga residente ang paghipos sa ilang mga kabtangan. Ang uban kay wala na nila lagi apas. Ang kay ang uban no salba kay ang uban naipipila sa putlawas ra walay nasalba nga gamit, anang uban nay mga stereo appliances kumaga. So mao to. So ang uban gikabalakan naman god kay syempre magrekindle ra baya ang sunog, no, kay naningkamot man god atong gigayon na ang mga kabumberohan sa bisan kinsa naman po na mga taga Lapu-Lapu, mga volunteer fire brigade, kumbaga ang pagpalong sa maong kalayo sa maong dapit medyo dull naman pod mga kaigsunan. So technically it is not as expected, to be honest, no. Okay, medyo na-immune na ta ani nga maong sitwasyon kay nasunugan man ta sa una before, pero sa mo ang dapit sa
San Juan Village, Bangkal 10 years ago. So mao ni no, ang mga residente na nikamat nga mapalungan ng kalayo, nag-bucket relay ra ba, then mao ni ang sitwasyon. So pasado alas 2 sa hapon nahitabo ang maong sunog. And let's be honest no, na tungod sa kapaspas sa mga pangitabo, medyo di man nato ma-explain gyud sa hingpit kung sa may mahitaboan niya. Unya ang aso na felt na sa ako nga naiuban portion nagrekindle, and usa pa ana tungod sa hangin, grabe. So anyway, mao ni ang senaryo kagahapon. So nagpadayon gihapon ang investigasyon sa kabumbiruhan ang maong sunog sa maong dapit Purok 7 Rosemary Street, Barangay Monteverde, Agdao ning siyudad sa Davao. Sa sumala sa Bureau of Fire Protection Davao, 45 ka mga struktura ang nadaot sa gibana-bana ang 1,500 square meters nga area, atol sa hapit tulo ka oras nga sunog. Ang insidente gireport alas 2:10 sa hapon kagahapon. Ang first alarm ni Saka alas 2:13 sa hapon. Ikaduhang alarma alas 2:22 sa hapon ug ang ikatulong alarma alas 2:45 sa hapon kagahapon. Ang mga firefighters, mga kabomberohan, gideclare ang blaze under control alas 3:22 sa hapon, ay hapan na completely fire out alas 4:42 sa hapon kagahapon. At least usak ka tao ang naangol, samtang nagpadayon gihapon sa mga otoridad ang tinubdan sa sunog ug ang total nga danyos sa maong sunog. So mao to no, ulaton sa nato ang mga kaigsunan kung unsay kung pila na gyud ang danyos. So mao ni ang taas no, grabe kaay, wala ko mag-expect na pero ang ason do sa mo while we are on coverage, but we have to do on our safety, for the safety of our mao to. So suma total mga kigsunan kagahapon, dili lang sa Barangay Monteverde na hitabo, sa Gunson nga sunog ang ni Tala kagahapon. So at least 50 to 60 houses ang nasunog, gama sa light materials. So pag ay hapatan naka-broadcast ni agip sa ko sa katong gym nga kasamtangan, ay nadual man po sa amo ang sa studio ng gina-broadcast, but technically nagpasilong sa evacuation centers kanang maong mga biktima sa sunog sa Barangay Monteverde, Agdao ning siyudad sa Davao. Alas 2:07 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan ko. So padayon ta sa tuwang mga hisgutanan na di nako ikaw kitang tanan adunay dakong kalambigitan. So mao ni. So kagahapon unang basahon ni kagahapon alas 5:02 sa hapon, alas 5:02 noon, alas 5:02 sa buntag, rubbish on fire sa Barangay Matina Crossing,
Alas 7:54 sa buntag, rubbish on fire sa Jade Valley, Tigato. Alas 9:22 sa buntag, grass on fire sa Buhangin. Kagahapon ni siya, no? Usa ka adlaw, 11 ka mga insidente sa sunog ang natala. Ikaupat, alas 9:55 sa buntag, nasunog ang kusina sa Buhangin. Alas 11:10 sa buntag, usa ka balay ang nasunog sa barangay Saksa. Alas 11:10 sa buntag, mao na akong ginaingon. Hapon sa hapon, ala 1:37 sa hapon, dunay sunog sa usa ka establishmento sa Toril Public Market. Then alas 2:10, mao lagi kay na-mention na nako kagahapon, may tinubdan nga giputol sa atong broadcast sa program ni Doc ang isgutan ng panlawas. Yes sir, pero likod man na sa Agdao Elementary School, pero malagi no? Luwi kayo. Alas 2:22 sa hapon kagahapon, basura nasunog sa Don Lorenzo, Toril. Alas 3:36 sa hapon kagahapon, rubbish on fire sa Puan, Talomo. Alas 3:48 sa hapon, post on fire kagahapon sa Buhangin. O kagabi, alas 7:53 sa hapon sa GSIS Matina, rubbish on fire. Lagi mo na i-timeline sa maong sunog, grabe. Gibutyag ni Fire Senior Inspector Francis Marie Sendrihas, ang hepe sa Public Information Unit sa Davao City Fire District, nga miabot og 11 ka insidente sa sunog sa nakadiyang bahin sa Davao City kagahapon. Basta sa report, naglakip niini og mga rubbish o grass fire ingon man sunog og sa mga panimalay o establishmento. Padayong ginaimbestigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa matag insidente, samtang gidasig ang publiko na magmatngon ug mag-alerto kita aron malikayan ang susamang mga panghitabo. Alas 2:10 ang takna sa kahaponon. Balik lamang kita mga kaigsunan, human lamang nini sa pipila lamang ka mga paibalo. Standby mga kaigsunan, balik lang kita. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Hi everybody, my name is Alexa Rhoda and I am your Miss Earth Australia 2025 and we are here with Kadang Pang Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw. This is Rebecca Gail Celis, your Mutya ng Davao 2025, and you're watching Kadang Pan Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw. This is Dana Gabriel Taufa, your D1 ng Davao 2025 and you're watching Kadang Pan Live with Carlo Dolier. Mabuhay ug madayaw. This is Catriona Batu, your Pag-asa ng Davao 2025, and you're watching Kadang Pan Live with Carlo Dolier. Sawadika, mabuhay ug madayaw. This is Angel Alicaba, your patnubay ng Davao 2025 and you're watching Kadang Pan Live with Carlo Dolier. I am Abigail Balili, your patnubay ng Davao 2024. I am Fredoma Nova Tinasas Corporal, your Pag-asa ng Davao 2024. I am Yuanay Perglon, your Sinang ng Davao. Jan Marine Rendon, your D1 ng Davao. Hello, I am Hannah Main Speakshaw, your Mutya ng Davao 2024.
And you're watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Oras sa tibo kapupudaan, alas 2:13 ang takna sa kahaponon. Balik kita sa atong pagpanaguban-uban ni nga atong ikaduhang hugna sa tuwang programa ang Kadangpan Live sa hapon. Kauban gyapon ang ining ubos nga lagad online ug on air Kadangpan Carlo Dolier. So ako na natanan kay maning hapuna maoray mani. So mangayo lang mi daan og pasaylo nga wala ta ka broadcast katong mga nahibiling program kagahapon og sa kaganihang buntag. Kini tungod sa naitabo no nga wala ta naka-broadcast kay tungod sa sunod kay temporary good is walay kuryente atong higayon na kagahapon. Ang tada na nibalik kagabi pa lamang. Kini gyapon ang Kadangpan Live sa hapon gidalit kaninyo sa Barangay Neighborhood Multi-Purpose Cooperative nga gidamalahan ni General Manager Remigio Maceda ug sa may kabubuton sab sa Montefrio Garden Resort, your Highland escape. Nga nahimutang sa Barangay Kapatagan, Sitio Mainit, Diga City, Davao del Sur. For your bookings and reservations, please visit the official Facebook page of Montefrio Garden Resort. All caps ni siya. Kung all caps mo na original nga page sa Montefrio Garden Resort. Alright, ang oras nato sa atibo kapupunan alas 2:15 ang takna sa hapon, Philippine Standard Time. Samtang sa laing bahin karong adlaw nagdugang nasad og pamasahe kining mga traditional jeepneys. So technically nadungagan og piso alang sa traditional jeepney o samtang kung sa modern jeepneys is 2 pesos. So ang kasamtangang 13 pesos nga pamasahe sa jeepney himo ng 14 pesos. Samtang ang 15 na himong 17. Grabe. Man, mao lagi no kay tungod sa nagmahal lagi ang presyo sa lana tungod sa gubat diha sa Israel ug Iran. Grabe kaayo. So karon ang mga delivery riders tungod nagmahal naman gud ang presyo sa lana, nagabisikleta na lang ang uban kay perting lisod kaayo. Kay mao lagi na magdaginot na lang sa uban. Kaya uban, nagtinapulan, mag-exercise. Grabe, sad. Maluway lang ta sa atong kaugalingon kay perting paita aningan sitwasyon. Okay, so karon mga orasa kay mag-adjust na lang tagamay kay perti kapuya aning sitwasyon atong mga kaigsunan. Sa mga buot mo timbaya, palihog i-comment lang sa Kadangpan Digital Facebook page or Kadangpan Digital Network Facebook page or sa Mobs Radio TV Facebook page. Wala ta sa YouTube nga wala na ako gina-activate kay perting mag-focus ra ta sa Facebook. Pero syempre, if you missed this edition's broadcast, mamimo ninyong balikan ang maong program sa YouTube. So wala ta what na nato gina-simultaneous sa YouTube sa Mobs Radio TV tungod na naman ta sa YouTube. Okay. So karon mga panahon na ato nang taganong pagtagad ang pipila ka mga butang sa tuwang naibiling interviews kay hapit na baya. Tulo na lamang ka adlaw before ang pag-corona sa Mutya ng Davao 2026.
So let's give them the ample time nga ma-interview na to katong mga naibilin, no? So hapit na baya ang mutya ng Davao. Let's all watch this, mga kaigsuunan. Mayong adlaw, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. And of course, we are here together with one of the candidates for Mutya ng Davao 2026, representing Barangay Kalinan, Davao City, a field correspondent, which I know I am attracted to this profession. None other than Joanna Ubas. Mabuhay ug madayaw, Joanna. Mabuhay ug madayaw, sir. Thank you so much for having me. Yes, it's a pleasure that we met once again. Aning kay every schedule of activity, I cannot be absent. Yes, oo nga, sir. Like last time din, nakita din kita. So lahat nga ng events talagang present ka. Yes. So, how's the feeling that you have been attracted, bonding with your fellow sister candidates sa ato ang mga schedule of activities sa Mutya ng Davao? It's really like nice bonding that we have as sisters because hindi kami like yung type of sisterhood na we compete with one another. Instead, we help each other. And I think that's the essence of a woman empowerment. We empower not just ourselves, but we empower everyone around us. Yes. So, I don't know if this is your first time joining the Mutya ng Davao. Yes, it is my first time joining Mutya ng Davao. If ever given the chance, you'll be crowned. What is the advocacy that you would like to share to our fellow Davaoeños? Well, my advocacy focuses on indigenous people. I focus on really recognizing them and addressing what are their needs. And lastly is to empower them, to provide them more opportunities for them to thrive. Yes. So, being said that what is, of course, compared to your personality and to the situation of Davao City that is right now, what is the one word that would describe Davao City that resembles within your personality? I believe that Araw ng Davao is more than just a celebration. And so with that, the one word that I would like to relate with what is happening right now is transformative. It is because this year it is even more meaningful because we commemorate the 100 years of the City Hall, and it is a symbol of leadership, legacy, the enduring legacy of our city that witnesses the stories of every Davaoeño. And I believe that is one of my personality is to really be transformative. Thank you. But what is, of course, really unique for this edition of the Mutya ng Davao, since some of those that you are quite familiar with, some of them na nakikita man nimo sa mga competitions, and of course with being one of the official candidates. I believe that Mutya ng Davao, it is more than just a pageant. It is really like a platform for every Davaoeñas to really show or to really fight for what are they fighting for, and to be an epitome of not just beauty but an embodiment of both beauty and service. And I think that is what makes Mutya ng Davao different from other pageants. And we are here once again together with one of the contenders for the Mutya ng Davao 2026, representing Barangay Pampanga, Davao City, Janely Mencias. Mabuhay ug madayaw, Janely. Mabuhay ug madayaw, everyone. My name is Janely. Yes, I am so glad na nagkita na pudtaan ni. But kumusta naman ang experience being the one of the contenders involving some schedule of activities sa ato ang Mutya ng Davao? Very kapoy, but at the same time, very fulfilling good ang experience to be part of the Mutya ng Davao 2026. If given the chance na kabalon na ka kung sa may imong advocacy nga imong pagadalon if ever crowned as the Mutya ng Davao? I always implement for my advocacy, which is mental health awareness. Close good kayo ni sa akong heart. Kinapod ni siya history o reason nga naga-advocate ko for mental health. Yes. So, unsay atong ma-expect for you sa imuhang pagsalmot as padol na gyud ang Grand Coronation Night?
grabe good akong preparation for this, no? Also, ginabalance good na ko ang ACADS life and also ang pagiging appeal sa candidates sa Mutya ng Davao. So, abang-abang na lang kung sa'yo ma-perform na ko, kayo coronation, kaya ako wala pa ko kabalo. Yes. If given na you would describe Davao City in one word that resonates sa imong personality, unsa kini? I'd say disiplinado gyud. Kaya ako myself as a part of or a citizen here in Davao City, ako po sa kadisiplinado. And we're here once again together with another candidate from Mutya ng Davao 2026 representing Barangay Buhangin proper. I don't know if I could pronounce her surname correctly, but I would read it as it is. Hannah Colenturil. Mabuhay ug madayaw. Mabuhay madayaw po. Hello, good evening now. Yes, oo. I hope I'm correct sa imong surname, no? Kay lisod ba ya ilitos? No, tama siya. Colin Cheryl din siya. Yeah. Pasado First and to. foremost, kumusta naman? Of course, being involved sa mga schedule of activities sa Mutya ng Davao, and what's the feeling na nakigbanding sa mga fellow sister candidates nato? So far, it's been like a breath of fresh air. Siyempre, kay hago man dyan kayo mga schedule, especially na estudyante pa ko. Pero, I like to think of it as a little side thing to get my mind off of things. And the journey has been nice, and I've made a lot of good friends here. And I'm really appreciative for that. Yes, being said that you are being tagged as the leader girl, and what connection sa imong mga advocacy nga pagadalon kumanggaling nga palaran to be crowned as the next Mutya ng Davao? So if I were to be crowned Mutya ng Davao, I'd definitely work on my advocacy substance use disorders to uplift victims of such the mental illness. So what I'm hoping to do is to create more voices in order to reduce the stigma that is going against them. And of course, create opportunities in which they're able to show the world that, they're just people as well who are trying to live better lives beyond that. Yes. If you would describe Davao City in one word, what is it and how it resonates sa imong personalidad as well as through the sights and sounds, mga ingon natong situations na naa karon sa Davao City? In one word, I describe Davao as galing. Because I feel like that also embodies who I am as a person. I-make sure na ako na galingon dyan ako sa gibuhat na ako, especially sa journey na ako diri, and especially sa pag-promote sa ako ang advocacy in this platform, not only in this platform, but other platforms that I have as well, especially in school. So yeah, that's how I basically summarize everything in one word. We kindly invite kay this Friday baya ang Grand Coronation Night sa Mutya ng Davao. Please do invite for our fellow Davaoenos and non-Davaoenos alike. I am inviting everyone to watch us on March 20 at Yusuf Gymnasium. The tickets are available. They are posted online on Mutya ng Davao page. So I hope you support not just me, but to every one of us. Thank you so much. Hello everyone, I am Janely Mejas, and I am inviting you all to please come and watch and support me and my sisters this coming March 20 for our Grand Coronation at USF. I'm inviting everyone na moato mo karon Friday for Mutya ng Davao 2026 Coronation Night. Tickets are free and I hope to see you there. Oras sa Tibo Kapupudan, alas 2:26 ang takna sa kahaponon. Balik ta. Bitaw, oy. Nabisira ta sa tong mga ginabuhat karon. Okay, so anyway, let's give them muna the chance, no? Sa tuang mga kaigsunan nato nga kung kinsa may palaran nga mahimong sunod na Mutya ng Davao. Pero na may announcement man ata sa Davao City Tourism Operations Office nga kung naaya may tabo nga maayo, pwede man sad na Pero anyway, balik lamang kita mga kaigsunan, human lamang niining pipila lamang ka mga paibalo. Standby mga kaigsunan. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape.
I am Charmaine Sanchez Ferog, your Miss Philippines Earth Mindanao 2024, and you're watching Kadangpan Live by Carlo Dolier. Hi everyone, my name is Kai Del Coro, your local Davao event host, and you are watching Kadangpan Live by Carlo Dolier. Hi everyone, this is Blessy Abigail Pico Maingking, your Miss Philippines Earth Mindanao 2024 runner-up and your reigning Miss Valencia 2025. You are now watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland Escape. Alas 2:29 ang takna sa kahaponon. Balik kita sa atong pagpanagumanuban. Alright, anaata sa ulahing hugna sa atong programa ang Kadangpan Live sa hapon. Kauban gihapon ang inyong ubos nga lagad ang inyong kadangpan, Carlo Dolier. Sa makausap, kining programa giatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multi-Purpose Cooperative nga gipanguluyuhan niya General Manager Remigio Maceda ug sa maing kabubutan usab sa Montefrio Garden Resort, your Highland Escape. Nahimutang sa Sitio Mainit, Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. For inquiries, of course, you may visit the Montefrio Garden Resort Facebook page. Capital letters tanan ng Montefrio Garden Resort. Okay, samtang sa lain pang mga isgutanan, ni tambong si Vice President Sara Duterte kagahapon atol sa naitabong pag-unveil sa rebulto sa namatay na kapitan sa Barangay 3 de Mayo, Digos City nga si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. So, mainito ng pagdawat at nagpasalamat ang igsoon sa namatay na kapitan, katong si Karen Bukol, kung ako masayop, no? Naniduaw siya, personal. Present sab sa maong pagtambong sila actor nga si Philip Salvador og si Doc Richard Mata. So, mao to, no? Ang nahitabo kagahapon. So, kagahapon holiday man pod sa Davao City, so wala ta ng tambong. So, mao to, marahigayon nga wala ta ni adto, no, kay busy ang atong life. But anyway, atong mga kaigsunan na mao to. Pero ang mas gikakurat man pod kay mao ni, probably kung wala mo nakasubay, giklaro ang pag-isa o pagsaka niini sa kamot ni Davao del Sur Vice Governor Cagas na atol sa unveiling ceremony. So, dili pamulitika apan personal lamang matud pa niyang suporta sa kaning gobernador sa Davao del Sur. Sumala pa sa Vice Presidente na layo pa ang eleksyon ng pagpangampanya. Una niini pinakomedyang gisultian ni VP Sara si Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas na mas maayong mudagan na lang kini mayor sa syudad sa Digos. Time para God. So, yam gipangutana ni VP Sara si Vice Governor Mark mitulbag kini nga mag-agad lamang matud pa sa iyang pagtuboy sa katawhan sa Digos. Let's be clear. Masipyak ko. Anyway, let's be honest here. Di man nato na matanan-tanan. Pero layo pa baya. Pero samtang unsa may plano ni Joseph Cagas ani? Dagan ba siya sa lower or a higher position? Tanawon lang.
Okay. Epekto na sa nagkatarantal no na mali lang ko gamay kay kay natarantal ta sa nahitabo na sunog kagahapon. So, pasensya na kayo gyud. Sorry. Kani nalang ko yan paimang pod kanang kumuulbo na gud ang panghitabo nga di mali kayan. Ayo po tong luha in taon nga kanimang gud ang telepon naman gyud dili maihap sus Ginoo maka sipok og dugo gyud no kay tubago ng telepono na kinsa man ka tanawan na noon ang resulta kagahapon ni tarantar ayaw pod panganduya nga kanang karma lain kayo ba sumapa kay si Emily nagkatarantal og hakot sa mga kabtangan diri aning ekipo tan-awan ang resulta tungod niya na ni Ulbo ang kaspa na nagdulot sa sunog ay nako basta ingon na ning isgutanan mao ray sumsuman na ning tanan sakit sa buot pero mao ni ang tanang butang adunay kahingpitan. Lagot kaayo ng na singkahan pa kay pinaslide. Oh, tanawa. Sunod man gani kay kulang na lang ako nang i-mention pero dili man pwede kay nagkontrol ako sa akong kaugalingon. Basta ang palatandaan niya na kung pinasuko og istorya, siya na ay nako. Di na ako mag-mention og ngalan gyud basta klaro pas agtang naong pulos agtang ang yang ulo nga wa ko kasabot kay pinasingka unya tan-awa na ning resulta. I'm not pinpointing but mo na lagi basta muulbo kasuko wa ta magdahom nga mao ni resulta kagahapon. Again, tan-awa. Sinyasan ta kagahapon, undang og broadcast, ulbo ang kalayo. Mao ni resulta. Walay laing mabaslan kundi kanang pinasuko ra gyud na ng istorya ha. Di na ako mag-mention. Oras na to sa Tibo Kapupunan again alas 2:36 ang takna sa kahaponon gasyong padayon gyapon kita sa atong pagpanaguban-uban sa ulahing hugna sa atong programa but anyway for the meantime please lang ayaw gyud na buhata ang butang makadaot sa ato ang isikaingon isikataw isig buot bitaw walay namatay sa sakit sa buot tinuod lang. But anyway, taga na to nagigayon ang tuang last na to nga kay naan may portion nga last gyud no. Let's be honest that save the best for last karong adlaw kay na-interview nato ang last batch ato ang mutya ng Davao. So let's all watch this mga kaigsunan. Maayong adlaw, mabuhay ug madayaw gikan sa dakbayan sa Davao. And of course, we are here once again sa tuwang interview together with one of the Mutya candidates. And I believe nga murag singer gyud no ang name no. Ladies and gentlemen, Mariah Cruz. Mabuhay ug madayaw. Mabuhay madayaw. Yes, kumusta naman as you are reaching near its finale sa inyong schedule of activities and kumusta ang pagkikbandik sa atong mga sister candidates sa Mutya? You know, this journey have been so surreal to me. I'm so blessed and at the same time, I'm super grateful for the opportunity, especially that Mutya ng Davao is not just a pageant.
Perti jud ka budlay makasulod og Mutya ng Davao. So if nasulod ka, you need to be grateful. You are blessed enough to be here. And with my Mutya sister, I am enjoying this journey because of them, because I'm in for the sisterhood, and I'm very much grateful for them. I'm thankful kasi mababait sila lahat. And madami na kaming pinagdaanan together. And this coronation night, 5 days na lang, if I'm not mistaken. And I'm super excited because I know madaming pasabog yung Davao City Tourism Office from CJ Opiasa, our host for Mutya ng Davao 2026. I'm very much excited and I'm looking forward to it. Yes. If given makoronahan, what is your advocacy you'd like to share for our fellow Davaoenos? So my advocacy is actually empowerment for single mothers, because as a daughter of an overseas Filipino worker and as a product of a broken family, I really saw in my mom how hard it is to make a family, survive for just one day. And so I want to use this aspect of mine, this desire of mine, to bring it to the platform Mutya ng Davao, so I could be able to help the single women here in Davao City, especially that I know that Davao City offers different initiatives, and I could be able to collaborate with them and help the single mothers. I hope that if given a chance to be your next Mutya ng Davao, I really want to make this advocacy into a reality. Thank you. If given one word you would describe about Davao City, what is it? And of course, what it resonates between the personality as well as the situation of Davao City is right now? It would be peace, because as someone who is always at peace, every time that I'm at peace, it's because of God. And I'm very devoted person, and with Davao City, we always believe with our core, with being united as one Davaoenos. And I want to bring this aspect within me with Mutya ng Davao, because I want to always bring and advocate for peace for everyone, because as Davaoenos, we all know that we are all united as one despite of our differences. With our diverse culture, from people from different backgrounds, we're able to unite as one, because that's who we are. That's Davaoenos, and that's how Davao City progresses as one. This is another interview together with one of the candidates of the Mutya ng Davao 2026, representing Barangay Bago Aplaya. Ladies and gentlemen, Chessa Bendigo. Mabuhay ug madayaw, Chessa. Hello, mabuhay ug madayaw Davao. My name is Maria Chessa Bendigo, your Mutya 9, proudly representing Barangay Bago Aplaya. Yes. Kumusta naman with the experience sa paglambigit sa mga schedule of activities, as it may seem na nakigbanding with your fellow sister candidates? So at this, overwhelmed siya, but in a good way, because I used to meet new people, meet amazing women who are equally beautiful and intelligent. And some of our activities as a Mutya, where we have visit the Paquibato district, and there we have experienced discovering the culture, heritage of the Atamanobo tribe. And so far, it allows us to learn more about the Davao's identity more than as a destination. Yeah. How many times you have been in the pageantry, or is it your first time? Well, actually, joining Mutya ng Davao is my third time, pero Mutya ng Davao, first time pa ko. My first two pageant that I joined is in barangay level. So Mutya ng Davao is my first bigger stage with a bigger crowd. So I hope na iyahan ko sa faith, sa Ginoo pod, so I can pursue the thing that is really closest to my heart, and that is advocating for inclusive education. Kasi I am also a licensed professional teacher with a novel focus in social studies. Yes. So how is important sa ato ang mga kabatan-unang Davaoenyo with regards sa education, and especially katong sa mga underprivileged nga wala silang makakat-on sa ilahang natun-an for the future generations? Actually, that is the very reason why I'm advocating for promoting a more inclusive and more quality education. And that is why I focus on serving children from indigent families
indigenous communities, learners with special needs, children at risk, and children in conflict with the law. Because as a social studies major, I firmly believe that advocating for inclusive education is one of our greatest equalizer in a hierarchical society. And I believe that when we promote more on inclusive education and investing more to the children's future, we do more than teaching inside the four-walled classroom, but we go outside with our learners, we walk with our learners, and eventually we will be able to bridge the gap between the privilege and adversity. If given, of course, Davao City in one word, what is it and what resonates sa mga kinabuhi nato in your personal capacity with your situation right now, and also what Davao City is right now? Davao City right now, we know that Davao City is a home of a diverse community. However, we of course, Davao City has this innate capacity. The people within, they are disciplined, resilient, and community-driven. And with that, I am deeply proud as a Davaoeña who share the same essence of responsibility and culture and collective efforts as a Davaoeño. And moving forwards, I want to showcase not just Davao City as a destination, but Davao City as a home for everyone. Kindly invite na lang sa itong mga viewers, Davaoeños and non-Davaoeños alike, na malili o masaksi ang inyong Grand Coronation Night. To everyone, to every Davaoeños, and to sa mga karatig bayan namin, you are welcome and you are invited to watch our Grand Coronation Night this March 20, 2026 at Yusuf Gymnasium. Tickets are now available and you can get it with our official Facebook page, Mutyanang Davao 2026. And I'm very much excited to see all of you, and please do support each and every one of us, the 20 lovely candidates vying for the crown Mutyanang Davao. Thank you so much. Ginaawhag ta mo nga mag-api nga mo participate isip Davaoeño, and of course sa mga non-Davaoeño nga saksyan nato ang 20 ka Davaoeñas who have this advocacy. Maingon man nato nga ilahi-lahi man mig advocacy, no, but we have this common ground, we have this common goal, and that is for the betterment of Davao City and beyond. Yes. So tara, mag-uban-uban kita karong March 20 sa Yusuf Gym. Ang tickets kay libre lang na, so unta daghan mo ang mudali. Alas 2:46 ang takna sa kahaponon. Alright, og tungod niana, ato nang tapuson nini nga atong programa, kay syempre gusto nato nga ma-reserve na nato ang atong kaugalingong energy while waiting for whatever updates na nagikan sa atuang mga kaigsunang Davaoeño. So right now, again, sa mga kaigsunan nato ang naapektaran sa sunog sa barangay Tomas Monteverde Senior Agdao sa Proc 7, laban lang, balag sakit, no, pero walay laing kadangpan nato nga dulan kundi ang pag-ampo sa tuwa kay tasan. Og salamat sa inyong pagpataningaw kanamo. Again, kini nga programa gihatod kanino sa Barangay Neighborhood Multi-Purpose Cooperative nga gipanguluyuhan sa General Manager na si Remigio Maceda ug sa Montefrio Garden Resort, your Highland Escape na himutang sa City Mainit, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. For your inquiries and bookings, please message the Montefrio Garden Resort Facebook page, all caps, money original and legitimate account sa Montefrio Garden Resort. Salamat sa inyong pagpatilingong kanamo o wala kita igong oras sa ito pag panikay-sikay sa ito ang pagpanaguman-uban sa nganan na lamang sa kinitibuk ang MOBS Radio TV sa pagpanguna sa General Manager Bernard Nebrel Velez, si sa technical side Emily Sleeping Beauty Ampilanon nga nagrelaksa ta o wapay tulog ani kay syempre nagkatarantar.
Kinigyapon ng ining ubos nga lagad ng ining katangpan, Carlo Dolier, dagang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Amping permente, mabuhay ug madayaw. Maayong adlaw, mabuhay o madayaw, gikan sa Dakbayan sa Davao. Mabuhay ug madayaw. Thank you so much for having me, Sir Carlo. Salamat kaayo. Kadangpan Digital, all the way from Davao City. Hello po, good afternoon. One of the challenges that we really need to face somehow. And thank you so much as well for inviting me to your podcast or to your vlog. You still have the same ball of sunshine kind of energy from the first day that I met you. So keep that up. Kinsa man gay pinaka-close sa inyo mga candidates? Good afternoon. I am Feliz Florencia Solomon de Santos. Thank you. Hi, everyone. Thank you for having me here sa show. Kasabot, nagtanaw ba ni o nagtanaw good sila? Now, always believe in yourself and always remember that you are representing your tribe. Abas! No, that's not the word. Interviewing you! Actually, I'm so surprised. And I think this is a good start. Mabuhay ug madayaw, Sir Carlo, and also to Kadangpan channel. Hello, everyone. It's nice to see you again. It really warms my heart from someone from Davao is actually interviewing me right now. It's beautiful that I am given a chance to be interviewed by someone who isn't from my city. So I get to raise my awareness. Now that you've traveled all the way from Davao, so you really work hard and you're really passionate. Sir Carlo is a source of truth. Papasalamaton kaayo po sa inyong for giving me the chance, the opportunity. At this juncture. Number 1 is a challenging number, but of course, challenge accepted. Kay dako kang pasalamat sa Kadangpangan and also sa imo, Sir Carlo. Nice to see you again, sir. Yes. Mabuhay ug madayaw, Kadangpan fans. It's good to be back. It's such an honor. Thank you so much for interviewing me. I am very grateful to be here standing with you, and it is such a great experience to be talking to you. Of course. Wow, congratulations. I couldn't feel it. Now I'm here. Nag-interview pag kasama ko mawa kasi sikat kayo ni sila nga media dito. So, Mabuhay ug madayaw. Hello po, Davaoeños. Pintas na, okay lang, walang problema. Kasi ako yung nanibago. As many times. Thank you so much. Thank you so much, candidate number 1. And may God bless us all. At salamat o maayong at natuloy pa ng amping for you. Please, hello! You already memorized my name. Hi everyone. Wala ka ganan kay kong chocolates. Thank you so much. Thank you all for watching Kadangpan Live with Carlo Dolier. This program is brought to you by Montefrio Garden Resort, your Highland escape.